જય માતાજી। તો ગાઈઝ વાગવામાં આવ્યા છે 9 વાગી ગયા, 9 ઉપર થઈ છે। બ્લોગ હવે સ્ટાર્ટ કર્યો છે। પપ્પા એમને ગુડ મોર્નિંગ કહીએ। ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી। તો અહીંયા પપ્પા બેઠા છે। બનાવવા બેઠા છે ગાઈઝ, અને હવે છે ને કામ કરવું છે, કચરા બચરા વાળીએ। રાધે કૃષ્ણ। પ્રસાદી બની છે માતાજીને ધરાવવા માટે। લે प्रसादी अंदर मिल जाएगी दीवा करे। हाँ आया छे एक अने कोनु आने अहींया मम्मी लोकोए जमी लीधुं। पप्पा अहींया जमीन बैठा छे, बाजुमां बैठा। तो गाइस 2 वाग्या छे, तो अहींया पप्पा आराम करे छे अने है ने 2 वाग्या छे, जमवानुं जमी लीधुं छे। मम्मी अहींया कपड़ा वाळे छे। 2 वागी गया छे गाइस। तो गाइस अहींया छे माताजीना दीवा थाय छे। लाइट कर। तो अहींया बा दीवा करे छे अने मम्मी जमवानुं बनावे छे। मैं बे आ लोट बांध्यो। आखो नाखी दीधो अंदर हमणे माताजीने ई तो उपरथी नहीं नाखता मारे આવી રીતે જ બનાવો। અરે રે નહીં કમરના ગળામાં પ્રસાદી લઈ નાખી પ્રસાદી ચાખી લે। 10:30 અને મમ્મી અને લોકો ટીવી જોવે છે। पप्पा अहीं आराम करे छे अने खाई पीने बैठा छीए। हमणां मेहमान आया था पप्पाना फ्रेंडनी, एमना समाचार लेवा माटे हमणां गया। एमनो ब्लॉग कोई शूट थयो नहीं, भूली गई थी। खावा बैठा ये के तो 10:30 है ये बाटी कह दो गुड नाइट। तो ऐसे ही पप्पा होता है गुड नाइट, जय माता जी। क्या गया डीजे वागे लगन लागे। तो गाइस वीडियो सारो लागे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। मळीशुं नवा ब्लॉग में। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड नाइट, जय माताजी।